Helen. My name is David. I'm in Jakarta now. So we are all excited to hear from you. Selamat sore semuanya. Kita akan segera mulai sharing dari our Sharon Rose Master, Miss Helen Nam, langsung dari Korea. Halo. Halo. 안녕하세요. 안녕하세요. My name is David. Pleased to meet you. All right. My name is David. This is Helen Nam. Now we are all ready to hear from you. 지금 시작하면 되나요? 네, 시작하면 됩니다. 네. 오늘은 오랜만에 강의하게 돼서 너무 영광입니다. 네, setelah lama kita nggak ketemu, akhirnya bisa ketemu lagi semuanya. Terima kasih, saya sangat bersyukur bisa ketemu kalian semua. 모두들 라인을 잘 만들어 나가고 있지만 새로운 분들이 많이 유입된 것 같아서 라인 설정 매뉴얼에 대해서 오늘 말씀드리려고 합니다. Nah, semuanya sudah membuat jaringan dengan bagus ya, tapi karena kita harus mendapatkan lebih banyak orang lagi dan jaringan lagi, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat jaringan secara manual. 애터미는 라인을 몇 개나 만들면 될까요? Kalau atomi itu lainnya kira-kira ada berapa ya? 네, 모두 잘 알고 있군요. 다 들립니다. 네, 두 라인이죠? Nah, semuanya pada tahu kan, di sini ada dua garis atau dua jalur. 그런데 이 라인에 대해서 조금 오해하시는 분들이 많이 계세요. Nah, tetapi untuk orang-orang yang salah paham terkait dengan jalur ini, banyak beberapa yang tidak bisa menangkap maksudnya. 모든 사람이 교육을 받지 않는다면은 라인을 이렇게 실수를 합니다. Orang-orang yang tidak mendapatkan pendidikan yang lebih banyak tentang ini pasti bisa membuat kesalahan di antara jaringan-jaringan ini. 우선 어떤 실수들을 하는지 알려드릴게요. Yang pertama-tama, kesalahan apa yang akan ada di sini saya akan beritahu. 모두가 하는 실수들이니까 부끄러워하실 필요는 없으세요. Nah, ini adalah kesalahan dari semua orang, jadi nggak apa-apa, nggak perlu malu. 여기 계신 대부분의 분들이 처음에 이렇게 생각하셨을 거예요. Orang-orang yang ada di sini pasti pada awalnya berpikir seperti ini semua. 혼자만 한 실수가 아닙니다. Jadi ini bukan kesalahan yang dibuat oleh satu orang aja ya. 네, 처음에 애터미는 이렇게 두 라인이니까요. Nah, pertama-tama atomi ini kan awalnya itu ada dua line atau dua garis. 그리고 한 라인은 스폰서와 공유할 수 있다라고 하죠. Yang lain pertama itu adalah kita bisa sharing bersama sponsor. 여기서 첫 번째 실수가 나옵니다. Nah, di sini kesalahan yang pertama itu muncul. 왼쪽 라인은 스폰서가 많이 해주겠지? 그러면은 나는 오른쪽 라인을 중심으로 위주로 하면 되겠지 하는 실수를 합니다. Nah, jadi kesalahannya adalah di sebelah kiri itu kan isinya sponsor semua ya, maka saya lebih baik fokus ke garis yang sebelah kanan. 그게 첫 번째 잘못된 생각이에요. Nah, jadi itu adalah pikiran salah yang pertama-tama. 네, 애터미는 소비자 마케팅이라서요. 바로 위에 있는 스폰서가 사업자가 아니라 소비자의 경우가 굉장히 많습니다. Nah, jadi atomi itu adalah bisnis dengan para konsumen kan. Jadi untuk yang di atasnya itu ada sponsor juga dan itu bisa kita anggap sebagai konsumen juga. 그렇기 때문에 이 소비자인 분한테 가입을 도움을 받은 나로서는 이 소비자분이 좌측에 많은 회원들을 가입시키지 못할 거예요. Nah, jadi untuk yang para sponsor itu yang awalnya adalah konsumen, jadi kan pasti kita harus membantu untuk masuk ke dalam sistem. Nah, saat membantunya itu kita banyak kesalahpahaman untuk menjadi konsumen dan sponsor ini. 그럴 경우에 나를 가입을 도와준 바로 위에 있는 스폰서를 원망하는 케이스가
yang paling penting adalah di saat sponsor orang yang membantu kita, di situ kita menganggapnya sebagai sponsor dan kita mendapatkan bantuan dari sana. 그건 정말 잘못된 생각이에요. Nah, itu adalah pemikiran yang paling salah. 각자의 사업이에요. 내가 스폰서를 성공시키기 위해서 사업을 하는 게 아니고 나의 성공을 위해서 사업을 하는 거기 때문에 내가 두 라인을 모두 책임을 져야 합니다. Nah, karena di sini kita berjuang untuk kesuksesan kita sendiri, bukan kita berjuang untuk kesuksesan sponsor, maka dari itu kita harus berjuang di dalam dua garis ini. 그리고 내 스폰서가 사업자라고 할지라도 마찬가지예요. Lalu untuk para sponsornya kepada para pengusaha juga sama seperti itu hubungannya. 아무리 사업자라고 할지라도 내 좌측을 온전히 책임질 수 있는 스폰서는 절대 없습니다. Walaupun kita sudah sebaik mungkin menjadi pengusaha, tidak mungkin ada sponsor yang benar-benar bertanggung jawab dengan kita. 한쪽 줄이라도 내 스폰서한테 의지하게 된다면 모든 사람이 우측 라인만 하려고 할 거예요. Nah, soalnya kalau ada sponsor yang seperti itu, pasti orang-orang memilih sponsor yang membantu mereka seperti itu kan. 스폰서도 인맥에 한계가 있어요. Sponsor juga kepadanya ada satu buah. 그러면 맨 밑에 가입된 이 사람은 또 우측만 하려고 했을 때 좌측은 누가 할까요? Nah, lalu kalau untuk orang yang paling bawah dan dia hanya berfokus kepada garis yang sebelah kanan, yang garis sebelah kirinya siapa yang melakukan? 그렇기 때문에 좌측 라인을 스폰서에게 많이 책임을 지우려고 하는 마인드가 계속 복제된다면 하위부터 무너질 거예요. Nah, maka dari itu kita di sini perlu untuk menanamkan di pikiran kita kalau kita harus membangun koneksi yang bagus dengan para sponsor dan itu diduplikasi kepada bawah-bawahan kita dan itu tidak akan muncul masalah yang seperti tadi. 그리고 내 스폰서가 Lalu sponsor saya 나를 돌보는 거, 나를 가르쳐주는 것도 내 스폰서가 일을 하고 있는 거예요. Nah, lalu sponsor saya itu dalam mengajarkan saya, di situ juga dia sedang bekerja. 마냥 신규 사업자, 소비자를 찾아다니느라 뛰어다닐 수가 없어요. Ya, kalau kita tidak mendengarkannya dengan baik dan tidak bekerja dengan baik, tentu saja si partnernya ini tidak bisa berhasil. 사업자 파트너가 생기면 이 사업자 파트너를 교육시키는데 많은 시간을 보내야 하기 때문에 신규 소비자를 만나러 다니는 시간이 마냥 많지가 않습니다. Nah, berkaitan dengan yang tadi, pasti sponsor itu kan mendapatkan banyak partnernya. Nah, untuk menjelaskan kepada partner, untuk memberi pendidikannya, itu kan membutuhkan waktu yang lama. Tentu saja si sponsor ini tidak punya waktu untuk bertemu konsumen secara langsung. 그래서 나의 스폰서가 나와 그의 사업 파트너를 교육시키고 그리고 내가 모셔온 사람들을 같이 교육시켜주는 것이 스폰서가 해야 할 가장 중심적인 일입니다. Nah, jadi di sini intinya adalah dalam menjadi sponsor, di situ kita harus memberi pendidikan kepada dari sponsor itu ke saya dulu, lalu kita sama-sama belajar bersama partner, kemudian untuk orang-orang yang saya kumpulkan, mulai dari situ saya menyebarkan si pengetahuan yang saya tahu dari sponsor dan terus menurun seperti itu. Itulah kerja sponsor yang paling utama. 우리 교육시키는데 시간 쓰지 말고 너는 소비자 열심히 만들고 포인트 열심히 만들어 하고 요구하는 사업 파트너는 애터미의 사업이 뭔지 모르는 사람이에요. Kalau orang yang berpikir bahwa kita itu tidak perlu mengajarkan banyak orang, tapi cukup kumpulkan poin saja, cukup temui banyak konsumen saja, nah itu adalah orang-orang yang berpikir salah tentang atau 신규 사업자는 신규에게서부터 나와야지 사업이 빠르고 나의 스폰서는 나로부터 나온 신규 사업자를 같이
같이 교육시켜주는 역할을 해야지 진짜 나를 도와주는 거예요. Bisnis jaringan itu adalah bukan kita bertemu dengan konsumen, tapi kita mengajak orang-orang lain untuk sama-sama belajar dan sama-sama saling mengajarkan, dan situ adalah poin dari bisnis ini. 그래서 우리 모두는 내가 1번, 넘버 1, 1번 사업자라고 생각하고 내가 좌우 라인을 만든다, 책임진다, 이런 생각으로 사업을 해야 되고 이것을 실제시켜야지 모두 성공합니다. Nah, lalu kita harus menganggap kalau kita adalah pengusaha nomor 1, kemudian kita bertanggung jawab kepada line kanan atau line kiri. Nah, dari situ jika kita bisa memegang semuanya, disitulah kita bisa mendapatkan kesuksesan. 애터미 박한길 회장님이 무한 공유라는 애터미 마케팅 플랜을 만들어 놓은 이유는요. Jadi alasan Direktur Atomi ini membuat marketing line untuk Atomi adalah 혹시 나의 스폰서가 내 하위에 가입시킨 사람 중에 이분이 굉장한 능력치를 발휘했을 때 이게 나에게까지 공유될 수 있는 희망을 주기 위해서 만들어 놓은 겁니다. Nah, misalnya di antara sponsor-sponsor kita mendapatkan sponsor yang bagus banget dari segi kemampuan dan segi lain-lainnya. Nah, di sini agar si keberhasilannya itu sampai ke kita, di sini kita diberi harapan. 내 스폰서가 내 좌측에 사업자를 가입시켜야 한다는 의무를 지워지게 하기 위해서 만들어 놓은 마케팅이 아니란 말입니다. Nah, di sini jadi bukan marketing di mana di sponsor itu kita harus mendapatkan banyak orang, tapi di sini harus saling sharing untuk semuanya. 네. 그리고 두 번째 실수에 대해서 먼저 말씀드리겠습니다. Nah, kemudian ada kesalahan yang kedua akan saya beritahukan. 두 번째 실수는 7만 원짜리 눈앞에 있는 커미션 받는 거에 목표를 두는 라인 설정입니다. Nah, selanjutnya adalah garis di mana di sini kita mengharapkan tentang komisi, kemudian akan ada kekecewaan di belakangnya. 내가 딱 두 라인만 만들어야 되거든요. 이렇게. Nah, di sini kita hanya harus membuat 2 garis, yaitu kiri dan kanan. 그런데 이 친구가 만약에 사업을 한다면 잘할 것 같아요. Nah, tetapi kalau yang ditandai itu kira-kira menjalankan usaha, pasti akan bagus. Kira-kira akan bagus. 그래서 이 친구를 빨리 사업으로 동기부여를 하기 위해서 내 인맥을, 내 지인을 이 친구 우측에 이렇게 가입시켜주는 거. 이거를 절대 해서는 안 되는 일입니다. Jadi kalau orang itu membuat usaha dan dicoba ke orang lain juga, nah itu yang tidak bisa dilakukan. 이렇게 되면은 내가 한 줄, 두 줄, 세 줄을 해야 돼요. Nah, soalnya kalau kita melakukan itu, kita harus membuat 3 line berarti. 그리고 이 사람이 사업을 끝까지 안 한다면은 이 사람을 도와줄 스폰서가 또 없는 거기 때문에 이 사람들은 희생을 시키게 되는 거예요. Nah, kemudian alasan lainnya, jika orang itu tidak bisa melakukan usahanya sampai akhir, berarti kan orang-orang yang di bawahnya juga tidak bisa melakukan usahanya ya, dan itu akan menyebabkan kegagalan. 게다가 여기에서 사업자가 나온다면은 왜 이 사람들을 내 밑에 안 붙여주고 쓸데없이 여기다 붙여주냐 하고 감정적인 원망이 생기게 됩니다. Nah, tetapi kalau ada orang yang ikut ke dalam lainnya, kenapa mereka harus bersama orang lain gitu, kenapa nggak sama saya aja? Nah, dari situ kita bisa memberikan harapan juga untuk mereka. 그래서 동기부여를 실패하게 돼요.
그러면 내 라인이 전체적으로 다 무너지게 되고 좌측 라인도 마찬가지로 신뢰를 줄 수 없게 돼서 다 무너지게 됩니다. Nah, selanjutnya kalau orang-orang yang gagal di bawah itu, dia juga bisa menyebabkan teman-teman sebayanya juga gagal, kemudian bisa menyebabkan ke jaringan yang lainnya juga, jadi bisa memberikan kegagalan untuk kita. 이것보다 더 안 좋은 케이스는요. Nah, di sini ada kasus yang lebih buruk dari yang tadi. 내 아들을 우측에 붙여놓고 내 아들한테 수당이 들어가게 하기 위해서 내 인맥을 아들의 좌우에 붙여나가는 거예요. 이 아들이 사업을 하지 않는데 말이에요. Nah, kalau di sini kita menurunkan kepada anak kita, contohnya, kemudian anak kita itu membuat jaringan yang ke kiri, baik yang ke kanan. Nah, di sini kasusnya ini si anaknya ini tidak melakukan usaha gitu. 이 아들이 나를 대신해서 애터미 사업을 잘 리드해가고, 파트너를 잘 이끌어가고, 교육도 잘 시키고, 마인드도 좋고 한다면은 이렇게 해도 괜찮아요. Nah, tapi kalau misalnya si anaknya ini memang bisa memimpin teman-teman yang ada di bawahnya, mempunyai pemikiran yang bagus, bisa memberikan pendidikan dan menyebarkan pengetahuan lainnya, nah kalau kayak gitu mungkin nggak apa-apa. 사람은 내가 붙였어도 관리는 아들이 하거든요. 그렇기 때문에 이 아들이 사업만 잘한다면은 이렇게 해도 상관은 없어요. Nah, kan orang-orang di situ pasti saling berhubungan nih, kemudian berhubungannya itu walaupun sama anak kita, tidak melalui kita, nah di situ juga tidak apa-apa. 하지만 이 아들이 사업을 하지도 않고 생각도 안 하고 있는데 이 아들에게 수당이 들어가게 하기 위해서 이렇게 좌우로 붙여주는 건 절대 해서는 안 됩니다. Nah, tetapi kalau di sini anak kita itu tidak memiliki pengetahuan atau kemauan juga tentang bisnis dan tentang berusaha, tapi kita memberikan tanggung jawab itu kepada anak kita untuk membuat dua line seperti itu, nah itu yang tidak boleh dilakukan. 사실은 내가 사람을 어디 붙이든 상관없어요. 왜냐하면 내 파트너도 본인이 선택한 사업이기 때문에 본인 그 라인을 끌고 나가는 거기 때문에. Nah, sebenarnya kalau saya sendiri itu tidak masalah mau berhubungan dengan siapapun, misalnya mungkin dengan lewat anak saya atau langsung ke saya, asal si bisnis ini memang kan dimulai dari diri sendiri ya, dan itu adalah pilihan dari partner kita sendiri. 그런데 내 파트너가 나에게 억울한 감정을 느끼고 신뢰를 잃어버릴 수가 있고 감정이 안 좋아질 수 있습니다. 그렇기 때문에 이렇게 매뉴얼에 어긋나는 라인을 만들면은 안 된다는 뜻이에요. Nah, tetapi masalahnya adalah kalau kita melakukan seperti itu, nanti partner kita bisa kehilangan bonding sama kita, tidak memiliki hubungan yang kurang baik juga makin lama, kemudian tidak hormat dan tidak menghargai kita juga. Nah, jadi untuk menghindari ini, membuat line secara seperti itu kalau bisa dihindarkan. 작은 오해와 별것 아닌 감정 문제로 파트너의 성공을 빼앗으면은 안 되는 거예요. Nah, dari hal kesalahpahaman kecil dan kemudian akan lama-lama jadi besar, nah itu yang tidak boleh kita biarkan. 모두가 매뉴얼대로 똑같이 라인을 만들어 가야지 복제도 잘 되고 감정적인 싸움도 없습니다. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita menghubungkan semua line, semua jaringan itu secara manual dan semuanya diperhatikan satu persatu. Nah, dengan itu jadi tidak ada kesalahpahaman yang nanti berakhir dengan ketidakbaiknya hubungan kita. 그러면 애터미 라인 설정 매뉴얼에 대해서 지금부터 말씀드리겠습니다. Nah, karena itu mulai dari sekarang saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana cara membuat line secara manual dalam Atomi ini. 라인 설정 매뉴얼은 두 가지로 나누어서 말씀드릴 수 있어요. Nah, untuk pembuatan line secara manual ini bisa dibagi menjadi dua jenis.
번째는 초기 사업자 라인 설정 매뉴얼. Nah, yang pertama adalah untuk para pengusaha yang dasar. 두 번째는 파트너 라인 설정 매뉴얼. Selanjutnya, pembuatan line untuk para partner. 초기 사업자 라인 설정 매뉴얼을 먼저 말씀드리면 Nah, selanjutnya di sini akan dijelaskan tentang bagaimana cara membuat line manual untuk para pengusaha dasar. 애터미는 두 라인을 내가 한다고 생각하고 먼저 리스트를 적습니다. Nah, untuk membuat line ini kita harus memikirkan kalau kita yang harus membuat line itu sendiri, dan yang pertama-tama dilakukan adalah membuat list. 서로 아는 같은 무리의 사람들은 한 라인에 넣는다고 계획을 짜야 돼요. Nah, di situ kita harus membuat line dari yang orang-orang yang sama-sama mengenal, sama-sama tahu, dan sama-sama ingin bergabung. 이렇게 한 라인에 넣을 사람들을 그룹으로 묶는 것을 그룹핑이라고 합니다. Nah, selanjutnya dari list orang tersebut kita buat grup, dan ini namanya grouping. 그러면은 A 라인, 좌측 라인에 올 건지 B 라인, 우측 라인에 올 건지 먼저 플랜을 짭니다. Dan selanjutnya kita harus merencanakan nih, di mana yang akan menjadi line A, mana yang akan menjadi line B. 그러면 이 사람들을 만나서 이 사람들은 다 일렬로 A 라인에 두고요. 이 사람들은 다 만나서 일렬로 B 라인에 둡니다. Lalu kita bisa bertemu dengan orang-orang yang ada di list itu sesuai dengan grupnya masing-masing. Kemudian kita bisa meletakkannya di line yang mana, mau yang kiri atau yang kanan. 절대 이 한 그룹의 사람들을 이렇게 옆으로 찢지 마세요. Nah, jangan sampai orang yang ada di dalam grup itu, dia diletakkannya itu di samping, tapi bukan di line kita gitu. 네, 이게 초기 사업자의 라인 설정 매뉴얼입니다. 스폰서가 가입한 사람, from 스폰서가 가입한 사람은 없다고 생각하셔야 됩니다. Nah, di situ adalah cara untuk mendapatkan line dari para pengusaha dasar. Dan di sini kita harus berpikir bahwa tidak ada yang mendapatkan bantuan dari para sponsor. 스폰서가 내 하위에 몇 명을 가입시켰든 내가 지금 사업을 시작하려고 한다면 이 사람들을 고려하지 않고 없다고 생각하고 내 인맥으로만 밸런스 있게 좌와 우로 플랜을 짜셔야 합니다. Nah, kita di sini harus merencanakan untuk menyeimbangkan dari garis kanan dan juga garis kiri dengan berpikir seperti yang tadi, kalau tidak ada yang mendapatkan bantuan dari sponsor dari situ, jadi harus berusaha. 이게 초기 사업자의 라인 설정 매뉴얼입니다. Nah, itulah tadi adalah pembuatan line untuk para pengusaha dasar. 그리고 파트너 라인 설정 매뉴얼은 내가 앞으로 내 파트너와 함께 승급할 걸 계산해서 라인을 만들어 나가는 겁니다. Nah, selanjutnya pembuatan line untuk partner. Nah, di sini kita harus berpikir bahwa ini adalah partner atau orang-orang yang akan bekerja sama dengan kita ke depannya. 파트너 라인 설정 매뉴얼의 키워드는 7core입니다. Nah, di sini ada kata kuncinya, teman-teman bisa mengingat 7 core. 내 좌측에 3명, 우측에 3명 해서 나와 같이 열심히 사업을 끝까지 성공할 7core를 만든다고 생각하면 됩니다. Nah, di sini saya bersama 3 orang di kanan dan juga 3 orang di kiri. Di sini kita harus berpikir kalau di 7 orang ini, yaitu yang kita sebut dengan 7 core, yang akan berusaha sama-sama mencapai kesuksesan. 핵심 비즈니스 파트너 멤버라고 할 수 있겠죠. Nah, di sini bisa kita sebut dengan business partner kan. 내가 이 7core를 꾸린다고 생각하셔야 됩니다.
di semafor ini kita harus memikirkan kalau kita adalah satu kesatuan. 이쪽에 코어 멤버는 나로부터 나온 사람일 수도 있고 내 스폰서로부터 나온 사람일 수도 있어요. Nah, orang-orang yang ada di sebelah yang dicoret itu bisa datang dari diri kita sendiri, bisa juga datang dari sponsor. 물론 내 파트너로부터 나온 사람일 수도 있겠죠. Nah, tentu saja kalau ini bisa juga datang dari partner kita kan. 하지만 내 핵심 멤버라고 생각할 수 있는 조건은 내가 이 사람들을 케어하느냐 안 하느냐로 나눌 수 있습니다. Di mana kita bisa menganggap kalau ini adalah member kita adalah orang ini datang dari mana. 이 사람이 비록 스폰서가 가입시킨 사람일지라도 내가 관리하고 내가 가르치고 내가 이 사람을 함께 승급할 수 있도록 도와주는 사람이라면 내 코어 멤버로 둘 수 있습니다. Nah, walaupun di sini mungkin si inti yang kedua itu dia datang dari sponsor yang sama, kemudian sama-sama mendapatkan pengetahuan dan juga pendidikan yang sama dengan saya. Dan tapi di situ kita bisa menganggapnya kita adalah sama-sama core atau inti. 그런데 이 사람이 내 스폰서로부터 나온 멤버라고 내가 관리도 안 하고 스폰서한테 관리하라고 맡겨두기만 한다면 나는 세븐코어를 아직 만들지 못했다고 할 수 있습니다. Nah, tetapi kalau orang itu walaupun datang dari sponsor yang sama seperti yang tadi, tapi tidak membantu saya, tidak bisa bekerja sama dan juga sharing pendidikan bersama saya, nah di situ kita tidak bisa menyebutnya dia sebagai salah satu core. 결국 성공하기 위해서는 내 책임이라는 겁니다. Nah, pada akhirnya di sini rahasia dari kesuksesan adalah tanggung jawab saya sendiri. 나의 성공을 남에게 맡기지 마세요. Kesuksesan kita jangan pernah digantungkan kepada orang lain. 애터미에서 성공은 대단한 성공이에요. 어마어마한 빅 성공입니다. Nah, karena kesuksesan yang ada di Atomi itu sendiri adalah kesuksesan yang sangat besar. 이러한 빅 비즈니스를 하면서 남의 손에 맡기려고 나는 뒷짐지고 있고 남 탓을 한다면은 그건 내가 정말 큰 죄를 짓는 거라고 생각해요. Nah, karena kalau kita memberikan bisnis yang besar ini ke tangan orang lain, sementara kita diam saja di belakangnya, nanti kalau orang itu gagal, pasti kita juga akan merugi sangat banyak. 결국은 내가 내 스스로 나의 성공을 위해서 애터미를 결정한 것이지 내 스폰서의 성공을 위해서 이 자리에 있는 것은 아니기 때문입니다. Nah, pada akhirnya di sini kita ada di sini karena untuk kesuksesan saya sendiri, bukan untuk kesuksesan sponsor saya. 그래서 이 두 가지 꼭 기억해 두시기 바랍니다. 첫 번째로는 Oke, yang harus diingatkan di sini ada dua hal. 나는 제일 첫 번째 멤버로서 두 라인을 만드는 것은 내 책임이다. Nah, saya adalah member yang pertama dan saya bertanggung jawab untuk membuat dua line itu dan itu adalah tanggung jawab saya. 내 좌측에 스폰서로부터 가입된 사람은 없다고 생각하고 내 인맥으로 좌우 밸런스 있게 라인 플랜을 계획한다. Nah, kita juga harus berpikir bahwa di sebelah kiri itu merupakan orang-orang yang tidak dibantu dengan sponsor. Oleh karena itu kita harus balance antara kiri dan kanannya. 이 두 가지 마인드를 가지고 애터미 사업을 모두가 한다면 절대 무너지지 않고 화목한 그룹을 형성할 수 있습니다. Nah, jadi kalau kita memegang dua prinsip ini dan melakukannya di Atomi, pasti kita tidak akan jatuh, tidak akan gagal, dan kita bisa mendapatkan grup atau partner-partner yang luar biasa. 애터미 라인은 한 라인도 아니고 두 라인도 아니고 한 라인도 아니고 세 라인도 아니고 네 라인도 아닌 두 라인입니다. Nah, jadi prinsip dari Atomi adalah di sini bukan satu garis, bukan tiga garis, bukan juga 4 garis, tetapi 2 line atau 2 garis.
한쪽 라인만 하려고도 하지 마시고요. Nah, jangan juga ya kita cuma fokus di satu line aja. 내 하위 파트너의 우측으로 가입시켜서 세 라인, 네 라인 만드는 그런 라인 설정도 절대 하지 않길 바랍니다. Nah, kita juga jangan fokus ke partner kita dan membantu mereka untuk membuat usaha dan mengajak orang lain saja. Di situ juga kalau bisa jangan dilakukan. 이것만 잘 복제된다면은 이 매뉴얼대로 지킨다면 라인 설정에 대해서 감정적인 싸움이 안 날 거예요. Nah, kalau kita terus menduplikasi ini kepada teman-teman partner kita untuk membuat line secara manual, nah dari sini tidak akan ada kesalahpahaman ke depannya. 네, 여기까지 라인 설정 매뉴얼에 대해서 오늘 말씀드렸는데요. 혹시 궁금한 점 있으면 질문하시면 될 것 같습니다. Nah, jadi sampai di sini untuk penjelasan tentang pembuatan line secara manual yang tadi saya sudah jelaskan. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan tanya. Ya, silakan langsung aja dinyalakan mikrofonnya. Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Ya, untuk ini kenapa Holland mengajarkan 7 core, padahal kan di Atomy kita hanya perlu 2 kiri 2 kanan untuk sampai ke Imperial Master juga. Ya, terima kasih. 네, 질문이 있습니다. 네, 아토미에서는 좌우 라인이 있으면 다 충분하는데 왜 7컬이라는 것을 가르쳐야 하셨습니다. 소비자만 만들어서는 내가 끝까지 성공할 수가 없잖아요. Jadi di sini kan kalau kita hanya membuat konsumen ke depannya, itu kan kita nggak bakal bisa sukses. 내가 집중적으로 가르칠 리더를 좌의 3명, 우의 3명은 최소한 만들어야 된다. 그래서 이거를 이제 리더를 만드는 것을 세븐코어라고 하는 거예요. Nah, di sini yang paling penting adalah kita harus membuat orang-orang yang kita akan bentuk menjadi leader. Jadi imbang banget nih, 3 kanan, 3 kiri, dan dari 7 core itu kita akan membentuk sama-sama leader untuk apa? 애터미는 사람을 키우는 사업이에요. Nah, karena si Atomy ini adalah bisnis yang berhubungan dengan mengembangkan sumber daya manusia. 처음에는 제품으로 뚫고 들어가기 위해서 소비자를 먼저 만들어야 되겠지만 Nah, walaupun pada awalnya untuk kita menawarkan si barang ini kita harus menggait konsumen sebanyak-banyaknya. 그 중에 결국 나처럼 사업을 할 사업자를 만들고 교육시키고 성장시켜야 합니다. Nah, di antara para konsumen-konsumen itu kita harus mendapatkan nih orang yang ingin bekerja seperti saya, yang ingin menjadi pengusaha juga, yang ingin berjuang bersama, kemudian kita bimbing dan kita bantu untuk menjadi leader yang baik gitu. 내가 책임지고 나의 아기처럼 집중적으로 성장시켜서 나와 함께 승급을 계속 이룩할 사람들을 좌의 3명, 우의 3명, 나와 함께 7명으로 세븐코어라는 그룹을 만드는 게 사업자 라인 설정의 첫 번째 목표라고 할 수 있어요. Nah, di situ di saat kita mendapatkan partner yang bisa kita berikan tanggung jawab, ya maksudnya kita bertanggung jawab dengan partner itu seperti anak sendiri, kemudian kita sama-sama belajar, kemudian sama-sama menyatukan visi dan akhirnya membentuk 7 core ini bersama saya juga. Nah, di situ kita bisa menyebut adalah tujuan dari bisnis ini gitu. 리더를 성장시키는데 초점을 맞추지 않고 계속 소비자만 만들고 나가고 포인트만 신경 쓴다면 결국 나는 성공하지 못합니다. Nah, karena pada aslinya itu kalau kita nggak fokus dalam membuat leader tapi hanya fokus menjual barang saja, di situ kita tidak bisa mencapai kesuksesan yang kita mau. 그래서 우리가 애터미 사업을 시작하면요, 오토 판매사의 첫 번째
bisnis Atomi ini kita tidak menjadi kita jangan mempunyai mindset sebagai si penjualnya saja, tapi kita harus mempunyai mindset sebagai tim leadernya. 보통 판매사만 목표로 두었을 때는 소비자에만 초점을 맞추고 포인트에만 초점을 맞추느라 내 하위의 멤버들을 소중히 여기고 성장시키는 데는 좀 등한시할 가능성이 있기 때문입니다. Mungkin di sini untuk yang tadi penjual itu disebutnya di sini auto sales master ya mungkin ya. Nah di situ kalau kita memiliki pemikiran seperti itu, nanti kita bisa kehilangan untuk sukses yang lainnya gitu. 사람에 관심을 두고 내 하위 파트너를 성장시키는 곳에 내 관심을 집중시키기 위해 팀장의 목표를 두라는 것입니다. Jadi di sini kita harus mempunyai pemikiran tim leader, di mana kita mendapatkan ketertarikan dari orang-orang yang menjadi partner kita, kemudian kita mendapatkan kepercayaan dari mereka juga, dan di sini kita bisa mencoba untuk sama-sama sukses. 그런데 그냥 팀장의 목표를 둔다면 좌에 2명, 위에 2명만 키운다고 생각을 하겠죠. Nah, kalau kita 국장님, 네. 팀장이라지 마시고 다이아몬드 마스터 해주세요. 이게 이해를 못해요. 아, 네. 다이아몬드 마스터. 네네네. 다이아몬드 마스터에 다이아몬드 마스터에 초점을 둔다면 좌에 2명, 위에 2명만 집중을 한다고 생각을 하겠죠. Nah, kalau kita di sini pengen menjadi Diamond Master tadi yang disebutkan, di situ kita harus berfokus kepada 2 orang di sebelah kiri dan juga 2 orang di sebelah kanan gitu kan. 그런데 왜 좌에 3명, 위에 3명을 기본 구성으로 가냐면요. Nah, selanjutnya kenapa sih kita harus ada 3 orang di kanan dan kiri untuk bentuk dasarnya ini? 2명으로 설정했을 때 이 사람들 중에 좀 나쁜 마음을 먹을 수가 있어요. 쟤 나 아니면은 다이아몬드 마스터 못 가. 이렇게. Nah, karena kalau hanya 2 orang di masing-masing garis itu, mereka bisa saling iri dan juga saling kayak, kalau bukan saya yang ini nggak bisa ngisi gitu. 그래서 좌에 3명, 위에 3명을 둬서 그런 나쁜 마음을 먹는 거를 사전에 차단해서 이제 여유 있게 돌아가자고 셋에서 나와 함께 7명을 첫 번째 그룹으로 설정을 해서 세븐 만들기라고 합니다. Nah, tapi kalau dengan 3 orang itu, untuk yang pikiran-pikiran buruk seperti iri dan lain-lainnya itu bisa kita buang dan kita bisa saling berdiskusi dan bekerja sama bersama saya juga. Nah, dari situ bisa kita bantu gitu. 네, 이해되셨나요? Nah, bisa dimengerti Pak? Iya, mengerti. Terima kasih banyak. 네, 알겠습니다. 감사합니다. 네, 그러면 다음 2번째 질문 받겠습니다. Oke, selanjutnya ke pertanyaan yang kedua ya. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Kesempatan yang berharga ini. Sangat-sangat langka nih kalau kita bisa langsung dengan konsultan kita yang Korea, senior kita. Kalau di bisnis yang lain kita harus bayar mahal untuk jasa konsultan. Di sini konsultan kita banyak sekali dan semua ingin membantu kita dengan tulus. Bahkan sekarang langsung kita dengar konsultan atau senior kita langsung dari Korea. Silakan manfaatkan waktu kesempatan yang ada ini. Ya, langsung aja buka mic-nya kalau ada pertanyaan di lapangan yang kadang-kadang mengganjal atau yang ingin ditanyakan. Ya, silakan. Dibuka mic-nya. Ya, ingat ini adalah bisnis kita sendiri ya. This is our own business. Kita tidak menguntungkan upline atau apa, fokus kita adalah ini adalah masa depan keluarga kita sendiri. Ini adalah bisnis kita. Jadi kita manfaatkan kesempatan yang bagus ini langsung mendapatkan
silakan. Saya kenapa? Saya kalau misalnya belanja sendiri, kan poin saya udah, misalnya saya kan masih baru, jadi 300.000. Saya kalau perlu poin PP lagi, saya bantu upline saya yang di bawah. Bagaimana caranya kalau nggak dibantu mereka nggak akan bisa jalan? Bapak mungkin diulang dulu ya pertanyaannya kan. Oke, berarti tolong tanyakan. Kalau saya belanja, terus PP-nya kemana kalau saya nggak bantu upline saya? Makasih, Pepi. 네, 감사합니다. 네, 하나 더 질문이 있습니다. 네. 베나드님은 원래 스스로 쇼핑하는데요. 쇼핑하는데 우리 PB는 어떻게 하면 또 높일 수 있고 우리 그 O 라인을 도움을 주지 않으면 어떻게 높일 수 있다는 말씀을 들었습니다. 제가 진행할게요. 네. 예, 우리가 그 하는데 위에서 우리를 도와주지 않으면 어떻게 우리가 또 성장할 수 있냐? 그걸 물어보는 겁니다. 위에서 우리를, PB를 우리를 도와주지 않으면 어떻게 밑에서 우리를 성장할 수 있냐? 이렇게 물어보는 것입니다. 저만 해도 인도네시아에 소비자 멤버 포함해서 10만 명이 있고요. Nah, kalau untuk saya sendiri, untuk yang konsumen yang ada di Indonesia itu ada sekitar 100.000. 말레이시아나 또 러시아, 키르기스탄, 필리핀 수많은 곳에 멤버가 있고 파트너가 있어요. Nah, kemudian di negara-negara lain seperti Malaysia, Rusia, dan lain-lainnya, di situ ada juga partner-partner yang lainnya. 그리고 이렇게 양쪽으로 내가 처음 시작한 이 메인 라인에서 파트너가 다 나오면 좋겠지만 애터미는 소비자 마케팅이기 때문에 이 나의 메인 라인에서 정말 훌륭한 파트너가 나오기는 굉장히 어렵습니다. Nah, walaupun memang sebenarnya kita harus membuat dua line itu ya, kiri dan kanan, tetapi karena Atomi ini adalah bisnis di mana kita harus mendapatkan banyak konsumen, dan dari konsumen itu untuk mendapatkan partner memang itu adalah sesuatu yang sangat susah. 각각 가지에서 정말 훌륭한 파트너들이 다 나오고 있어요. Nah, tapi pada akhirnya di antara itu semua, saya mendapatkan satu-satu orang-orang yang sangat luar biasa dan menjadi partner. 그리고 저뿐만 아니라 여러분들도 앞으로 그렇게 성장을 하실 거예요. Nah, tapi itu juga bukan hanya untuk saya ya, untuk teman-teman semua yang ada di sini juga pada akhirnya nanti akan mendapatkan kesuksesan yang seperti itu. 그런데 제가 또는 이모가 또는 이브리아가 누구는 포인트를 해주고 누구는 포인트를 안 해주겠습니까? Nah, jadi kalau kita mendapatkan seperti itu, bukankah saya kepada Pak Timo, mungkin kepada Bu Ria juga di situ, bukankah kita juga akan memberi poin kepada mereka semua gitu? 그리고 포인트를 해주다 보면은 각자가 언제 돈을 법니까? Nah, lalu kalau kita mendapatkan poin dari sana, bukankah kita mendapatkan uang juga? 스폰서의 수입은 여러분의 수입의 거울이에요. Pemasukan dari sponsor itu adalah sama juga dengan pemasukan dari teman-teman semua di sini. 스폰서한테 포인트를 내려달라고 하면은 여러분들의 수많은 파트너들도 여러분께 포인트를 내려달라고 할 거예요. Nah, kalau teman-teman di sini meminta poin dari sponsor, berarti teman-teman sekalian juga harus memberikan sponsor untuk kepada partner-partner teman-teman di bawah. 스폰서가 포인트를 내려주느라 돈을 못 가져가면 여러분도 나중에 파트너에게 포인트를 내려주느라 돈을 가져가요. Nah, selanjutnya kalau kita seperti itu, dari sponsor ke kita, walaupun dia memberikan poin, juga kan kita tidak bisa mendapatkan uang ya, dan sama juga dari kita ke bawahnya nanti. 진정한 성공은
스폰서가 포인트를 내려주는 게 아니라 밑에서 솟구치게 만들어주는 거예요. Nah, kesuksesan di sini yang benar adalah bukan kita mendapatkan poin dari atas, tapi dari bawah di situ blooming gitu, kayak mekar dari bawah di si kesuksesannya. 지금 한번 포인트 내려받아서 세일즈 마스터 가면 뭐 합니까? 유지가 됩니까? Nah, kalau kita mendapatkan poin dari atas sebagai sales master, kita melakukan apa dong? 밑에서 솟구치고 유지되게 만들어야 나는 진정한 세일즈 마스터, 진정한 다이아몬드 마스터, 진정한 성공자가 될 수 있는 거예요. Nah, kalau kita bisa membuat kesuksesan itu berakar dari bawah, maka kita akan menjadi Diamond Master atau mungkin Shadow Master yang sukses ke depannya. 자, 그렇다면은 스폰서가 해야 할 가장 중요한 일은 뭘까요? Nah, selanjutnya berarti apa nih yang paling penting yang harus dilakukan sponsor? 동기부여, 말씀을 안 들었습니다. motivation. Motivation, oke. 스폰서가 가장 해야 할 중요한 일은요, 이런 미팅과 세미나를 계속적으로 만들어 나가고 교육 시스템을 만들어 나가서 여러분이 개별적으로 개개인이 여러분의 파트너를 교육시키지 않아도 여기서 교육을 받고 스스로 동기부여를 받는 그런 시스템을 만드는 게 스폰서가 해야 할 가장 중요한 업무예요. Nah, selanjutnya kan kita akan harus memberikan si motivasi itu ya sebagai sponsor. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita ikut mengajak semuanya ke seminar, ke meeting juga. Nah, dari situ kita akan menyebarkan si motivasi ini, kemudian bisa sama-sama saling belajar juga dari situ. 지금 한두 번 포인트 내려줘서 수당 한두 번 더 받는 것은 여러분에게 도움이 되기는커녕 여러분의 그룹을 만드는데 방해가 됩니다. Nah, kalau kita di sini fokus untuk mendapatkan poin dari atas, kemudian menurunkannya kembali, jangankan mendapatkan uang, untuk mendapatkan grup yang bagus aja itu sangat akan susah. 도움이 되면 해주죠. Nah, kita harus saling membantu kan. 멀리 보면 방해가 된다니까요. Nah, selanjutnya kalau kita melihatnya terlalu jauh, apakah kita itu tidak akan terdistraksi? 왜냐면 국제 사업이기 때문에 그럼 여러분도 똑같이 그렇게 해야 돼요. 더 해야 돼요. Nah, karena ini adalah bisnis untuk menduplikasi, berarti kan teman-teman di sini juga harus melakukan hal yang sama kan? 그래서 스폰서는 여러분을 진정한 성공으로 이끄는 마음에서 이 교육에 신경 쓰는 것이 좋은 스폰서의 역할이라는 것을 잊지 마세요. Nah, jadi teman-teman juga jangan dilupakan untuk peran utama dari sponsor itu adalah memberikan motivasi, memberikan juga pengetahuan kepada partner-partner kita supaya bisa bersemangat terus dalam berusahanya. 멀리 보시기 바랍니다. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan kesuksesan walaupun jalannya masih agak jauh di depan. 우리 같이 진정한 성공자가 됩시다. Nah, ayo semuanya kita menjadi orang yang benar-benar sukses. 네, 이상입니다. 다음 질문 받겠습니다. Oke, sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Makasih ya Baby ya. Iya Pak. Silakan yang lain yang mau berkonsultasi langsung. Baby, saya mau tanya. Iya Bu. Ya, mungkin ini juga jadi pertanyaan teman-teman yang lain ya. Jadi dari sekian banyak konsumen yang ada di bawah kita, bagaimana kita bisa menemukan mutiara-mutiara, yaitu mereka-mereka yang potensial menjadi partner kita. Coba terjemahin dulu Baby, nanti biar gak kepanjangan. Iya Bu. Oke Bu. Nah, terus gini, kriteria konsumen seperti apa yang berpotensi menjadi pebisnis yang bagus? Udah itu aja. Thank you.
네, 질문이 있습니다. 네, 아래에 있는 소비자들이 많으잖아요. 어떻게 하면 그 중에 파트너가 찾을 수 있나요? 그리고 두 번째 질문은 좋은 소비자가 될 수 있도록 어떤 조건이 필요합니까? 네, 우선 좋은 파트너를 찾기 위해서는 무조건 자주 많이 만나야 돼요. Nah, pertama-tama untuk kita menemukan partner yang bagus, yang pasti adalah kita harus sering bertemu dengan partner tersebut. 그리고 나 혼자 설명하는 것보다 이 미팅에서 애터미에 대해 듣게 하는 게 가장 빨리 파트너를 찾아내는 거예요. 소비자 중에서. Daripada kita menjelaskan sendiri, kita bisa menjelaskan tentang atomi seperti yang kita lakukan sekarang, dan itu adalah hal yang paling cepat untuk menarik si pengusaha yang bagus. 호일러의 법칙이라고 있어요. Jadi ada aturan Hoyle namanya. 그것은 나의 지인은 나의 말에 귀 기울이지 않는다라는 법칙이에요. Nah, di situ adalah aturan di mana perkataan kita itu bukan jadi omong kosong gitu, yang hanya didengar doang. 그렇기 때문에 내가 말을 해서 소비자를 사업자로 만드는 것보다 이 미팅에 그냥 초대를 해서 소비자 스스로 결정하게 유도하는 게 더 빠르다는 거예요. Nah, di sini daripada kita membuat si konsumen itu menjadi pengusaha seperti kita, kalau kita di sini memotivasi si konsumen tersebut agar punya kemauan sendiri, dari situ adalah hal yang paling baik. 내 파트너 중에 71살 할머니 분이 계세요. Nah, di antara partner saya juga di situ ada nenek-nenek yang berumur 71 tahun loh. 그분은 시골에서 살았는데요. 그 시골에서도 초등학교도 졸업을 못한 분이세요. Nah, jadi beliau adalah orang yang tinggal di pedalaman atau di perdesaan. Nah, walaupun begitu, beliau juga tidak lulus SD, tapi tetap bisa menjadi partnernya gitu. 그분은 말재주가 없어요. 사람들 앞에서 말을 할 자신감도 없어요. Nah, dan orang itu juga, beliau itu tidak bisa berbicara di depan orang lain, jadi kurang berani mungkin begitu. 그런데 그분이 잘하는 게 두 가지가 있어요. Nah, tetapi ada dua hal yang baik dilakukan sama beliau ini. 제품 자랑 그리고 미팅의 초대. Nah, yang pertama adalah membanggakan produk yang digunakan, dan juga yang kedua adalah mengundang ke meeting. 해모민 먹으니까 내가 막 관절이 안 아파. 너도 먹어봐. Nah, kayak contohnya pas kayak saya minum obat ini nih, terus habis itu tuh saya nggak sakit sama sekali. Coba dong kamu minum juga gitu, cara nawarinnya. 샴푸 쓰니까 머리가 안 빠져. 너도 써봐. 근데 되게 싸. Nah, terus kayak saya pas habis pakai ini rambut saya nggak rontok lagi nih. Teman-teman, ayo dong coba pakai gitu. Harganya murah lagi gitu cara nawarinnya. 우리 미팅 있는데 와봐. Nah, kita ada meeting nih, teman-teman mau datang yuk. 그냥 와서 들어봐. 맛있는 거 많으니까 와서 그것만 먹고 가. Nah, nggak apa-apa, nggak usah ngapa-ngapain, datang aja, kemudian didengarkan gitu. Karena di situ banyak makanan enak, jadi teman-teman boleh kok datang aja. 미팅에 와봐. 예쁜 샤론로즈 마스터가 있어. Nah, ayo datang ke meeting karena di situ ada Sharon Rose Master yang cantik gitu, dipromosiin sama ibu. 얼마나 예쁜지 얼굴만 보고 가. Nah, kita cuma lihat aja nih secantik apa, kemudian habis itu kalau mau pergi silakan. 그렇게 해서 무조건 내가 설득해서 사업을 시킬 생각은 하지 않고 무조건 제품 전달 초대, 제품 전달 초대 이렇게 했더니 그분이 지금 제 하이 파트너 중에 제일 잘하고 계세요. 파트너가 제일 많아요. Nah, jadi walaupun si ibu itu tidak bisa melakukan persuasif kepada orang lain, tapi hanya memberitahukan tentang produk, kemudian invite ke meeting, dan itu berulang-ulang terus, beliau sekarang menjadi salah satu partner yang paling baik dan memiliki banyak partner juga di sampingnya. 물론 한국 파트너들 중에요. Oke, kemudian itu
itulah yang penting dalam mendapatkan partner. 오히려 똑똑해가지고요. 계산을 해서 막 자기가 말을 다 하고 다니려는 사람들이 사업이 늦어요. Nah, tetapi kalau orang yang tidak melakukan apa-apa tapi hanya berbicara aja, nah itu nanti akan terlambat untuk kesuksesannya. 너무 계산적인 생각하는 사람들은 사업이 늦어요. Nah, orang yang hanya berpikir tentang nominalnya saja, pasti dalam usaha itu tidak bisa berhasil dengan cepat. 눈 봉사가 되어야 돼요. Nah, kita harus menutup juga nih matanya berarti. 만나는 모든 사람마다 제품자랑 초대. Nah, jadi setiap orang yang kita temui, kita harus memberikan insight tentang si produk itu dan juga coba invite community itu. 내가 만약에 이 무리아를 오늘 아침에도 만나고 점심에도 만나고 저녁에도 만났어요. Nah, kalau nih saya ketemu Ibu Ria dari pagi, siang sampai malam. 근데 나는 눈 봉사기 때문에 이 무리아를 만났는지 어쩐지도 몰라. 내 눈앞에 있는 게 이 무리아인지도 몰라요. Nah, tapi karena saya matanya itu tertutup, jadi saya nggak tahu nih kalau ternyata yang di depan saya itu Ibu Ria. Mau siapapun yang saya temui, saya juga nggak tahu. 그래서 아침에 만났을 때도 초대 얘기, 점심에 만났을 때도 초대 얘기, 저녁에 만났을 때도 초대 얘기. 이렇게 하는 분이 애터미 파트너를 가장 많이 빨리 만들 수 있어요. Nah, jadi karena saya nggak tahu siapa yang saya temui waktu itu, dari pagi ketemu saya ngasih tahu tentang informasi meeting ini, dari siang juga begitu, kemudian dari hari malamnya, kemudian besok-besoknya juga saya beritahu semuanya. Nah, mulai dari situ berarti kita mendapatkan banyak partner. Nah, ini adalah yang paling gampang untuk mendapatkan partner yang baik gitu. 제품으로 뚫고 들어가고 초대로 만들어라. Nah, jadi di situ dari mulai barangnya coba kita tawarkan kepada orang lain, kemudian kita membuat line kita bersama partner-partner yang baru. 요 문장만 기억하시면 될 것 같습니다. Nah, jadi ini hanya perlu diingat yang ini saja tadi. 네, 또 질문 있으세요? 네, 채팅방에서 질문이 있는데요. 네, Thank you, Helen. thank you. Silakan yang lain kalau ada. Kalau Pak David, mungkin di chat ada beberapa pertanyaan. Oh, sorry, saya enggak. 근데 데이비드님이 아까도 질문하려고 했었거든요. 그래서 데이비드님도 질문을 좀 받아봐야 될 것 같은데. Pak David tadi kayaknya juga pengen bertanya ya. Kalau mau bertanya silakan ditunggu sama Ibu Helen ya juga. Oke. Yang lain mungkin saya ada pertanyaan juga, tapi yang lain mungkin kalau ada. Kalau di chat, sebentar saya baca ya. Mungkin bisa langsung disampaikan daripada menunggu saya membaca ini. Langsung tanyakan aja kalau ada pertanyaan. Saya ada pertanyaan juga, tapi yang lain dulu aja. 먼저 채팅방에서 있는 그 질문이 있습니다. 네, 그 질문은 만약에 우리가 그 한 커뮤니티에서 그 가능성이 보이는데 그 사람들은 가난한 사람이었어요. 그 가난한 사람들에게 그 우리가 그 피해야 한다고 아니면 그 다른 회사에서 도움을 시키는 것이 더 좋을 거예요. 아, 질문을 이해를 못했어요. 저도 잘 모르는데요. 아, 그렇구나. 아, 제가 이해한 질문은요. 가난한 사람들은 애터미 제품을 쓰기가 힘드니까 안내할 필요가 좀 없지 않을까 하는 질문으로 받아들였는데 맞나요? 네네, 맞습니다. 아, 네네. 사실은 애터미 제품을 쓰는 사람이 사업을 잘하는 건 사실이에요. Nah, jadi orang-orang yang menggunakan Atomi itu adalah orang-orang pengusaha, itu betul. 그런데 가난한 사람들 중에 간절한 사람들은 애터미 제품을 잘 전달할 수 있어요. Nah, tetapi di antara orang-orang yang tidak mampu itu, kita bisa juga membantu kepada 잘 전달하다 보면은 수당을 받으면 그 수당으로 애터미 제품을 쓰기 시작하면 돼요. Nah, jadi kita juga bisa membantu kepada orang-orang
tidak mampu itu kan. Nah dari keuntungan yang kita dapatkan, kita juga bisa membuat kayak fasilitas untuk mereka begitu. 그래서 가난하다고 해서 애터미 사업을 못한다거나 그런 건 없어요. 얼마나 간절한지가 중요해요. Nah, jadi di sini sebenarnya nggak terlalu penting ya soal kayak apakah dia orang mampu atau bukan. Yang penting adalah bagaimana dia tulus atau enggak gitu. 그런데 가난하다는 이유로 부정적으로 얘기하는 사람들은 안내할 필요는 없을 것 같아요. Nah, tetapi kalau orang yang tidak mampu dan karena ketidakmampuannya itu jadi berpikir negatif terus, nah berarti kita tidak perlu menyampaikan kepada orang-orang yang seperti itu. 우리는 가난하기 때문에 애터미 전달하는 거 힘들어. 우리는 가난하기 때문에 애터미 제품 쓰는 거 힘들어. 이렇게 힘들다, 부정적인 얘기만 하시는 분들은 굳이 안내를 해서 내 에너지를 낭비할 필요는 없을 것 같아요. Nah, kalau untuk orang-orang yang kita tawarkan tapi malah ngejawabnya, karena saya nggak mampu, jadi saya susah nih untuk menjalankan bisnis ini, karena saya nggak mampu, saya jadi terbatas nih kepada orang-orang kayak gitu, kita hanya akan membuang waktu kita saja gitu. 나는 가난하지만 나는 이 비비크림 하나를 많이 팔 거야. 그래서 내가 포인트가 들어오면은 그걸로 애터미 제품을 써보기 시작할 거야. 이렇게 긍정적인 마인드를 가진 분은 가난하든 어쨌든 상관이 없어요. 성공할 수 있어요. Nah, lalu kepada orang-orang yang berpikir kayak saya harus menjual nih walaupun satu produk aja, produk BB cream kepada banyak orang. Dan mulai dari situ, dari poin yang saya kumpulkan, saya bisa untuk membeli produk-produk dari yang saya butuhkan di Atomy. Nah, untuk orang-orang yang seperti itu, ya berarti kita bisa menyampaikan informasi ini kepada mereka juga, karena mereka juga berpotensi untuk menjadi sukses nantinya. 그리고 이 사람들을 안내를 할 것인가 말 것인가의 결정적인 기준이 되는 한 가지가 있어요. Nah, lalu ada juga satu syarat atau satu condition di mana kita bisa berpikir haruskah saya beritahukan ini kepada mereka atau enggak. 미팅에 레귤러하게 잘 참석하는가 안 하는가, 핑계를 대고 안 하는가, 그 두 가지가 이 사람을 안내할지 말지 결정하는 핵심적인 기준이 되는 거예요. Nah, di situ kita juga bisa melihat di mana kalau kita coba invite mereka ke meeting, apakah mereka datang atau enggak, mereka rutin hadir atau enggak. Nah, di situ kita bisa lihat ketulusan atau kunci dari mereka sendiri gitu. 나는 가난하니까 하나라도 더 팔러 다녀야 돼. 그래서 미팅에 못 가. 하는 사람들은 성공을 할 생각이 없는 사람들이에요. Nah, tetapi kalau ada orang yang berpikir kayak aku mah nggak punya apa-apa, jadi nggak bisa ikut meeting. Nah, berarti orang-orang itu yang tidak berminat untuk gabung gitu. Jadi kita nggak usah. 애터미에서 성공하려면 두 가지가 빠지면 안 돼요. Nah, kalau kita mau sukses di Atomy, ada dua hal yang nggak boleh kita lupakan. 하나는 애터미 제품을 쓰는 거. Yang pertama adalah menggunakan barang Atomy. 하나는 미팅과 세미나에 잘 참석하는 거. 이게 성공의 기본이에요. Nah, yang kedua adalah datang ke meeting atau seminar. Nah, ini adalah dua dasar dari kesuksesan yang ada di sini gitu. 가난하기 때문에 먼저 팔고 포인트를 받으면은 그때 애터미 제품을 쓰기 시작하겠다. 이거는 괜찮아요. Nah, kalau orang-orang yang belum mampu, coba ditawarkan dulu barang-barangnya, dijual yang lebih banyak, kemudian mendapatkan poin, dan kemudian bisa menggunakan itu dengan poin kita gitu. Nah, itu bisa dicoba. 그런데 미팅과 세미나에 빠지고 팔러 다니거나 난 다 아니까 미팅 세미나 더 안 가도 돼 하고 아니라는 생각을 하는 사람들은 힘들어요. Nah, tetapi kebalikannya nih, kalau orang-orang yang tidak mau berusaha, tidak mau masuk ke dalam meetingnya juga, buat kita motivasi itu kan juga akan sulit. 그래서 가난한 사람들을 안내할 때는 마인드가 긍정적인지 미팅에 잘 참석하는지 이 두 가지 기준으로 삼으면 될 것 같습니다. Nah, untuk pertanyaannya Pak Heri tadi, apakah kita harus menghindar atau gimana? Yang pertama adalah kita lihat dulu nih, apakah pikirannya positif atau tidak.
dan yang kedua apakah dia mau bergabung ke dalam meeting atau tidak. Itu jadi pertimbangannya. 네, 다음 질문 받겠습니다. Nek, selanjutnya akan ada pertanyaan selanjutnya mungkin. Boleh, terima kasih. Saya mau bertanya. Selamat sore, Baby. Iya Pak, silakan. Selamat sore. Iya Pak, silakan. Boleh saya bertanya? Ya, silakan Pak. Ya, saya mau bertanya. Ini ada dua hal ya. Yang pertama itu kalau misalnya nih yang sering belanja kita pada awalnya itu orang-orang yang ada umur. Mereka umurnya sudah cukup lanjut dan memang tidak bisa familiar dengan teknologi. Nah, di sini kan kita kesulitan untuk menjadikan dia member. Berarti apakah kita cukup jadikan dia hanya sebagai konsumen saja, atau memang tidak apa-apa kita jadikan dia juga sebagai sebagai member? Karena dia tidak akan bisa belanja sendiri, dia tidak akan bisa merekrut, berarti dia akan tergantung sama kita. Itu bagaimana cara penanganannya? Yang kedua, ini kan kalau kita selalu, ini saya sebagai member baru ya, jadi kalau misalnya kita selalu pesankan bahwa kita harus menjadi self consume. Jadi boleh dibilang semua produk kita usahakan alihkan ke produk Atomy. Nah, sementara ada satu anjuran Halo Bapak, Pak Aidin mungkin kameranya mati ya? Kameranya, mikrofonnya mati ya? Oh iya, nggak apa-apa Pak. Yang tadi yang pertanyaan apa yang tadi ya? Terutama yang umur usia yang usianya lanjut dan kesulitan untuk pakai teknologi, jadi apakah harus jadi konsumen atau harus bisa dibantu, sedangkan mereka akan ketergantungan gitu Pak? 기존에 나이 드신 분이 이제 혼자서 스스로 하지 못하는데 우리가 그래서 도와줘야 되는지 아닌지 물어봅니다. 네, 잘 안 들렸어요. 혼자서 하지 나이 못하는 드신 거. 분이 혼자서 하지 못하는 상황에서 우리가 계속 그분을 도와야 되는지 아니면 스스로 하게끔 만들어야 되는지 물어봅니다. 뭘 스스로 하죠? 우리가 다 스스로 하는 사람이 없어요. 우린 그룹에서 하는 거예요. 아니 소비자인데 물품 구입하고 있는 여러 가지 부분에서 어떻게 도와줘야 되는지 나이 드신 분들에서 어떻게 도와줘야 되는지 그 물어봅니다. 그룹에서 하는 거예요. 그룹에서. Ini semuanya harus melalui grup yang 좀 전에 제가 말했던 71살 그분도 스스로 다 못해요. Yang tadi saya ungkapkan di awal-awal itu untuk contohnya yang tadi, nenek yang berumur 71 tahun itu kan juga dia tidak bisa melakukan semuanya sendiri ya. 그래서 초대를 하는 거예요. Tapi dia bisa mengundang yang lain. 네, 그래서 초대를 해서 이 그룹 안에서 배우게 하는 거예요. Selanjutnya, dari dia mengundang itu di dalam suatu grup dia bisa belajar bersama. 근데 이 나이 드신 분이 초대를 안 한다. 그리고 심지어는 본인도 미팅에 잘 안 온다. 그러면 그분한테 에너지를 쏟을 수 없겠죠. Nah, tetapi balik lagi seperti yang tadi, kalau orang yang pengen kita undang ini, beliau itu tidak mau datang ke meeting, tidak mau mengundang orang juga, berarti kita hanya menyia-nyiakan waktu dan energi kita aja. 그러면 근데 이제 초대를 해서 이 미팅 장소에서 만나서 그분의 파트너분이 스스로 구매하는 법이나 이런 것을 나한테 배울 수는 있죠. Nah, tetapi kalau kita coba diundang aja, kemudian coba kita beritahu informasikannya aja dan bertemu di tempat meeting misalnya, nah jadi di situ kan kita bisa sama-sama belajar dan mengajari dan kita bisa mulai dari sana. 그렇게 자연스럽게 힘을 합쳐
정도로 생각하면 되지, 빨리 너 혼자 해야 돼. 이거를 너무 강요할 필요는 없어. Nah, selanjutnya dari sini kan kita bisa sama-sama saling belajar, kemudian saling berkembang sama-sama, karena pada dasarnya kalau kita melakukan sendiri itu sebenarnya bukan prinsipnya gitu. 대신에 그 연세 드신 분이 계속 이 미팅으로 초대를 해야지 나를 위해서 스폰서를 막 개별적으로 이리저리 뭐 비용을 한다거나 그러면은 어렵겠죠. Nah, tetapi dibandingkan itu kita bisa terus mengajak si orang yang usianya lanjut ini untuk ikut meeting bersama kita dan mulai dari situ. 연세 드신 분이 본인이 필요에 의해서 하는 거기 때문에 되도록이면 내가 나의 파트너와 함께 스폰서가 있는 대로 가는 그런 예의만 지켜준다면 스스로 하는 데까지 시간이 좀 걸린다고 할지라도 우리가 계속 끌고 나갈 수 있을 겁니다. Nah, selanjutnya untuk orang yang umurnya agak lanjut ini, kalau kita invite terus, kita bantu terus, gitu, walaupun akan memakan waktu lumayan lama, pada akhirnya akan menghasilkan juga. 또 다른 질문 있으실까요? Ada pertanyaan lain? Another question? No more? Ya, kelihatannya Pak David Sandi sedang ada masalah dengan internetnya. Saya akan bantu saja ya teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya lagi silahkan. Ayo. Ada? Sorry. Oh, ya. Saya masih bisa dengar tapi nggak bisa muncul videonya ini. Oh, saya ada pertanyaan, kalau nggak ada yang lain saya akan tanya sesuatu. Kalau yang lain tidak ada. Silakan Pak. Oke, thank you, Miss Helen. Ya, oke. Ya, Mbak Febri tolong dibantu ya. Kalau orang yang tidak... Ya, saya akan bantu. Oh, oke. Kalau untuk orang yang kurang mampu, mencapai 10.000 PV itu masih relatif mudah ya. Dan dia bisa menduplikasi ke bawah-bawah untuk mengejar 10.000 PV, sehingga mendapatkan bonus itu masih relatif lebih terjangkau ya. Tapi dari 10.000 PV ke 300.000 PV untuk pribadinya dia, untuk orang yang kurang mampu, itu mungkin perlu ada ide-ide kreatif, insentif dari kita sebagai leader supaya momentumnya terjaga, supaya PV pribadinya bisa terus naik walaupun ada masalah keuangan untuk bisa membeli barang. Mungkin ada ide atau usulan bagaimana mengatasi masalah itu. Mungkin bisa dipahami ya? Ya, saya mengerti. 처음에 앉아서 SB 시작할 때 만 PB만 있으면 사람이 커미션을 받을 수 있잖아요. 만 PB에서 그 이상 갈 때는 스스로 PB 벗어난 PB를 채우는 것이 좀 힘들기 때문에 어떤 리더들과 함께 그 사람들을 PB를 채워주는 좋은 방법이 있는지 그것에 대해서 물어봅니다. 그거는 가능하면은 그렇게 해도 되지만 꼭 그렇게 해야 된다고 생각한다면 스폰서는 정말 수많은 멤버들이 있기 때문에 그렇게 뭐 도와서 채워야 된다 이렇게는 생각하기는 어려워요. Nah, sebenarnya walaupun dengan cara seperti itu juga bisa-bisa aja ya, cuma tetapi kalau si sponsor ini kan punya banyak member pasti di belakangnya. Nah, untuk itu pasti akan sulit kalau untuk melakukannya satu persatu gitu. 만약에 멤버가 많지 않고 또 스폰서가 부담이 되지 않는다면은 같이 채워 나갈 수도 있겠죠. 하지만 그거는 마음이에요. 각자의 마음이기 때문에 그거를 강요할 수는 없어요. Nah, selanjutnya kalau untuk sponsor itu memang punya membernya ini sedikit dan bisa melakukannya satu persatu tanpa beban kayak gitu, itu mungkin diperbolehkan aja. Cuma ini kayak tidak disarankan. 30만 포인트의 의미는 내가 그만큼 충분히 애터미 제품을 써본
제품을 좋아하고 검증됐을 때 사업을 시작하라는 의미거든요. Nah, sebenarnya di arti dari poinnya itu adalah di mana di saat kita mulai si usaha ini, kita benar-benar mencintai si produknya dan benar-benar tulus untuk mengikuti usaha ini gitulah. 근데 너무 코미씨만 보면은 이게 30만 포인트가 부담스럽다 이렇게 생각할 수 있어요. 근데 그거는 그만큼 내가 제품을 제대로 쓰지 않았다는 반증일 수밖에 없어요. Nah, jadi kalau kita hanya berpikir kepada komisinya dan itu akan menjadi beban gitu untuk kita, daripada begitu lebih baik kita ikut menggunakan barangnya dan coba dicintai gitu. 네, 애터미 제품을 진심으로 좋아하고 지속적으로 쓰고 싶은 사람만 애터미 사업에 성공할 수 있어요. 그런 사람은 30만 포인트 내 아이디에 채우는 게 부담스럽지 않겠죠? Dan selanjutnya orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang dengan tulus mau mencintai produknya, kemudian mau menggunakan produk Atomi ini, dan selanjutnya dalam mengumpulkan poin pasti itu nggak menjadi beban kan untuk kita kalau kita begitu. 너무 돈을 벌려고 조급하게 애터미 사업에 뛰어들지 마시고 충분히 내가 애터미 제품을 쓰면서 검증한 다음에 진짜 진심으로 우러나오는 애터미 제품의 사랑이 있을 때 그때 애터미 사업을 시작하셨으면 좋겠습니다. Nah, jadi kita kalau hanya melihat uangnya doang, pasti itu kan akan berat ya untuk kita. Tapi kalau kita mulai mencoba mencintai Atomi, mulai mencoba tulus untuk menjalankan usaha ini, bukankah itu kedepannya bakal lebih gampang gitu untuk kita? 네, 다음 질문 받을게요. Oke, sampai di pertanyaan selanjutnya mungkin ada. Ya, silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Mungkin bisa dibacakan pertanyaan di chat ya. Di chat itu ada pertanyaan. Saya ada masalah dengan koneksi, nggak bisa baca chat. Kalau yang di chat tadi udah Pak, yang di atas. Oh, udah? Oh, oke. saya boleh 국장 제가 조금만 더 이야기 해도 될까요? 네네네. 데뷔 tolong penerjemah bahasa Korea ke Indonesia ya. Oh, nih. FM이는 마인드가 되게 중요합니다. Atomi itu bagi saya itu sebagai pohon gitu untuk saya. 내 마인드, 내 마음을 어디 두냐에 따라서 좀 중요하다고 생각합니다. Nah, jadi di sini yang paling penting adalah 마인드. di mana kita menempatkan si pemikiran kita dan juga rasa yang kita bawa gitu. 엄청 끊겨요, 선배님. TV를 채웠습니다. 엄청 끊겨요. 됐습니다. 그러면 내가 지금 인터넷 사진 너무 안 좋아요. 오케이, 사연 가서 비싸하자. Baik Pak. Gimana? 내가 지금 인터넷 사정이 참 안 좋습니다. Ada masalah koneksi ya? Ada masalah di 네, soalnya bawah. itu koneksi 3G. Oke. Yang lain mungkin kalau ada mau pertanyaan, ajukan pertanyaan. Mumpung ada senior kita, konsultan kita. Pak David, kalau boleh kita foto dulu gimana ya? Oh ya, thank you Pak Bos. Dulu, habis itu kita lanjut lagi ya. Iya, oke, thank you. Mungkin ada yang bisa bantu ini, screenshot? Ya bisa Pak, yuk. Thank you. Oke, kita mau foto bersama, semuanya ada 4 halaman, boleh dibuka dulu videonya. Ellen mungkin perlu dikasih tahu, Link, mungkin nggak tahu dia. Dia udah selalu ready deh. Helen, take a photo first ya. Take a photo first. Ya, oke, yuk. Oke. Ya, tolong ditahan, jangan ada yang chat dulu sama live dulu ya. Oke, yuk, siap ya, halaman 1 dulu. Yuk, 1, 2, 3. Oke, halaman
halaman kedua. Tetap senyum. Nah. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke, halaman ketiga dan halaman keempat. Ya, udah Pak. Ya, thank you. Thank you, Bu Tili. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Silakan. Ya, sambil menunggu. Ya, ada yang lain? Suara saya masih putus-putus ya? Sudah bagus, Pak. Oke, saya bicara sebentar ya. Kalau putus tolong kasih tahu ya. Oke. TV tolong potret sama saya. 우리가 그 첫 번째 헤드 TV가 맘 TV가 생기는 것은 중요하다고 생각합니다. Nah, jadi di sini yang kita pikirkan pertama kali kalau itu PV pasti itu akan menjadi beban gitu. 그래서 맘 TV가 생겨가지고 어떻게 포지션이 생겼다고 생각합니다. Nah, jadi dari situ kita tidak usah memikirkan PV dulu, tapi mulai dari pemikirannya aja dulu. 그래서 맘 TV를 통해서 내 안에 코미션이 생겼다고 생각해봅니다. 코미션이 생겼습니다. Nah, karena kalau kita mendapatkan PV juga pastikan kita mendapatkan komisi ya. 코미션은 처음에 생겼을 때 그것을 몸으로 쓰지 마시고 그 물건을 사는 데 투자하는 게 더 좋습니다. Maaf Pak, barusan putus-putus. beli produk yang mudah ada uang komisi ini 맞아요? Oke, barusan putus-putus Pak. 물건을 코미션이 생겼을 때 물건을 사는데 사용해 보십시오. 물건을 내가 사기 위해서 코미션은 내가 물건을 쓸 때 대해서 좀 투자하셔야 됩니다. Nah, jadi selanjutnya kalau kita udah mendapatkan komisi nih, kita bisa membeli si produk itu dengan gratis dan kita bisa menggunakannya begitu. 그래서 여러분, 내가 어느 정도의 물건을 살 수 있을 만큼 코미션 생길 때 계속해서 투자하는 것이 필요합니다. Nah, jadi di sini kita perlu mempunyai pikiran, kita harus mengumpulkan komisi sebanyak mungkin, sebanyak kita ingin menggunakan produk yang ingin kita beli gitu. 여러분이 만약에 코미션이 80만 원이 생겼다고 생각해봅시다. 80만 TV가 데라판 아프스 있고 루피아가 생겼다고 생각해봅시다. Nah, coba kita ayo sama-sama dikumpulkan PV-nya, komisinya sampai Rp800.000. 데라판 아프스 TV가 생겼을 때 그것을 여러분 그냥 여러분의 필요를 써버린다면 넷플릭스 여러분의 들은 80만 원은 아무 의미가 없습니다. Nah, selanjutnya kalau 800 PV yang udah kita kumpulkan itu tinggal teman-teman semua gunakan aja, dan selanjutnya kalau kita nggak dibiarkan malah nggak akan menjadi apa-apa gitu, nggak ada artinya untuk kita. 그래서 80만 루피아가 그 코미션이 생겼을 때 그것을 여러분의 필요한 제품을 사서 그것을 경험해 보시면 그것은 여러분한테 좋은 자료가 좋은 pengalaman 생길 것입니다. Nah, selanjutnya kalau kita menggunakan komisi itu untuk memberi barang yang pengen kita beli seperti itu, pasti untuk teman-teman semua di sini akan menjadi pengalaman yang bagus. 그래서 여러분 코미션이 만 PV 됐을 때 가능하면 30만 PV 되기까지 도달하는 것이 참 중요합니다. Oke, selanjutnya kalau untuk komisinya ini, kalau bisa sih kalau kita mengumpulkan 300.000 dalam jangka waktu tertentu gitu. 여러분 만약에 코미션이 30만 PV를 채우고 원한다면 열심히 참석하십시오. Nah, kalau ingin mengumpulkan komisi sebesar itu dan PV sebesar itu harus datang ke dalam sistem dengan rajin ya. 여러분의 그 스폰서는 엄마와 아빠와 같은 분들입니다. Nah, pasti untuk sponsornya ini kepada ibu dan ayah juga bisa bermanfaat gitu nantinya. 여러분 열심히 하면 리더는 여러분한테 도와줄 것입니다. Nah, kalau teman-teman di sini berusaha keras, pasti bisa membentuk leader-leader yang baik pada akhirnya. 야, 그래서 여러분 리더가 모두 채워주지 않지만은 여러분이 열심히 리더와 함께하면 그것은 반드시 도달할 수 있는 목표입니다. Nah,
Nah, jadi tujuannya di sini adalah gimana kalau teman-teman ingin membentuk leader yang bagus, berarti teman-teman harus berusaha dengan keras sebanyak teman-teman pengen mendapatkan leader yang bagus itu juga gitu. 여러분이 스스로 노력해서 30만 PB를 채울 수 있는 그 노력이 있을 때 반드시 성공할 수 있다고 생각합니다. Nah, kalau teman-teman di sini berusaha sendiri secara dengan keras untuk mendapatkan PV dan komisi itu, pasti nanti akan akhirnya itu kesuksesan. 여러분 스스로 없다고 생각하고 그것에 대해서 누구한테 의심만 한다면 여러분 성공에 들지 못합니다. Nah, tapi kalau teman-teman di sini berpikir nggak bisa melakukannya sendiri dan mengandalkan orang lain aja, pasti tidak akan bisa menjadi sesuatu yang kita harapkan. 이번에 갖고 있는 여러분 리더들도 갖고 있는 PB를 그냥 아무한테 주지 마십시오. Nah, untuk yang poin yang kita dapatkan juga itu kalau bisa kita usahakan dengan sendiri dulu gitu. 그래서 여러분 노력 없이 결과 노력 없는 결과는 여러분 옳지 않는 결과입니다. Nah, jadi kalau di situ 또 함부로 PB를 채우지 마시고 노력하는 자에게 스스로 할 수 있도록 Nah, jadi sebagai leader kita jangan sembarangan ngasih PV aja ke member-member di bawah kita. Jadi kita harus mengusahakan agar mereka juga tetap berusaha gitu. 그래서 대표민의 중요한 것은 스폰서는 PB를 내려주는 사람이 아닙니다. Nah, jadi kepada Atomy ini yang paling penting adalah sponsor itu bukan orang yang memberikan PV gitu. 하나는 스폰서에서의 성장에 자기의 노력으로 해서 성공해야 됩니다. Nah, jadi partner juga itu bukan sukses karena sponsor, tapi suksesnya karena usaha sendiri gitu. 내가 반드시 누가 파트너가 나에게 스폰서가 나에게 PB를 채워준다 할지라도 나는 30만 PB를 내가 스스로 스킵하겠다는 그런 노력이 필요합니다. Nah, jadi perlu di mana kita tidak perlu usaha di mana kita tidak mengharapkan PV dari orang lain, tapi berusaha untuk diri kita sendiri gitu. 여러분 좋은 파트너는 여러분과 함께 할 수 있는 커뮤니케이션이 되고 함께 일할 수 있는 그 리더들을 찾아내서 해주기 바랍니다. 리더들을 만들지 마십시오. Nah, orang yang sebagai partner yang bagus itu adalah orang yang bisa berusaha sendiri. Jadi sebagai leader jangan sampai kita manja dan mengharapkan orang lain gitu. 그래서 여러분 좋은 리더는 잘 안 도와주면서 스스로 일어날 수 있는 리더를 만날 때 좋은 파트너가 됩니다. Nah, jadi teman-teman di mana saat teman-teman ini menemukan partner yang tidak mengharapkan bantuan tapi bisa berusaha sendiri, itu adalah leader yang baik gitu. 무조건 도와주지는 말은 아니라 스스로 할 수 있게끔 유도하는 것이 제일 중요합니다. Yang paling penting adalah tidak mengharapkan bantuan tapi bisa melakukan semuanya sendiri secara mandiri. 그리고 제가 말씀을 좀 드릴게요. 네, 제가 말씀을 좀 드릴게요. Oke, selanjutnya ada tambahan lagi.